Sasamahan kita kung hindi ko naman ikaw mamatay! Sana magkaroon ka ng pagbabago sa sarili mo! Sabik na akong patayin lahat ng tao. Gaya ng typical na robot. Magpakasaya na sila dun sa Earth. Humanda sila sa atin. Quoi? Je suis juste impatiente de tuer tous ces humains. Le truc classique des robots. J'espère qu'ils sont bien assis sur Terre, car on part les chercher. Gerade mega! Ich kann's einfach nicht abwarten, die Menschen umzubringen. Klassisches Robozeug. Ich hoffe, es geht euch gut auf der Erde. Denn wir kommen, um euch zu holen. Meg, remélem fontos karakterfejlődésed van, vagy ilyesmi. Csak tervezgetem, hogyan öljem meg az embereket. Tipikus robot dolog. Remélem jól el vannak ott a földön, mert a végzetük úton van. Kalau nggak ada matahari sih aku temenin. Semoga sih kamu lagi mikirin gimana ngembangin karakter kamu. Ya, nggak sabar banget mau bunuh semua manusia. Urusan robot klasik lah. Semoga mereka lagi pada nyantai di bumi. Karena kita bakal nyamperin mereka.